gisekni joksalani yang pangcaki anseng isone katarang kong kandeki pencin matna isone kasaci ada ini covid bersih gemekko anseng irang kong namaha yang isoku mutela angin pelak dari tanganio isone swap rupak patchen irang kong ambiaha yang isoku mutela yang isone gimana Arda alo ansing sumdak kisau kolaki na kita maninga yarang ansing so kumutela kabia ada semua ni mukha thadingi sone katarang ko kana kita isorang na talo chorko dinga angna chenga nirang ko ada belakang nirang ko dinga yane so kumutela maina dini kasani chi plak opostara maksa aga sakko jangi thangoba azagi bersih gemeko isori sakthot kija dini kasan garam ngompe ang porakianina ang tulanina angni gise kathong gumchi ansini phaisol ko muthalchinga Ada pelang kasar gemerang ya semua kompake. Ya soleh kantaran kena kena asal yang dimasukkan di kubah metela. Dan semasakan cina ba ya sol patisina. Jok saling juga cio. Ada jokpain juga ni cini jokbani. Cirini jatio, wa cini jatio. Pasak kubah na semang mereka hama ci joksal kubah sambal ci ada songsong. Nunggu mereka hama kita kija. Panawa badi apa ci jokal mereka hama. Ang miran ko jangen mo kapal buat siulit sira kita kaya pa mo wanda dia sumayo ni kaya anak terus ka ansini jangi tangani kasarang dia sumayo tanginga ni kan ansing gemel kan tanginga ansing gemel kan ongkoinga ongeng tua siap benar ongkoja ni gemel jangi tangbang koinga mandi jiwa na kengkeng apa sako betekenga jangi tanginga aru jangi ongkoinga 만들이 저기 당하니요 족살이 그가 치니 족살하니요 통통 정도 만자겠다 만대요는 빙탕 어버사랑 속바라 마사코가 갔어 난 속바라 안생이 저기 당하니요 마사코가 득기라는 거 속바라 아르 마사하니요 어버사랑 안친구 스랍바 제 어버사랑은 안친구 빙하천 제 저기 당하니랑은 안친구 스랍 빙하천 안생이 저기 당하니요 속바라 아르 우아랑 안친구 마사코가 저기 됐다 Nakapopostaran ko anseng mizalo hazagini ko bersih gemekko bati apa sumairano anseng jangi tangaha basak ko bana duk ko ngaha kaw nangaha basak ko bana jangi tangani ko chong nekjaha isoni nang gemen sumai jangi tangani ko chong nekjaha basak ko anseng nakapopostaran jangi tangaha basak ko anseng jangi tangani rango namina ken kusyonga aro yang nami kusyonga ni de wai genok ni basak ko anseng tangsia aro wan basak ko anseng jangi tangani nari pa Pasal kau banding jangan tangani orang sopas sekarang opportunity. Ada pasal kau berabiani ram challenges soparan semana. Banding jangan tangani pang nanti rabiani ram jam. Ada banding jangan tangani pang nanti gembani ram thai jam. Ani ba ansini jangan tangani tanging ni kan ansin kel parang orang. Ya sumayo ani dasara jongada no bilang ansini cancir mata nira. Domso geman fin mara. Kisah lok salami hingga ponga. Yang kuat saya ngerti niat kata skinga, sking pasaksa antang ni student ko akan ingatan, jangan semua student antang ni sking ko komplain kaya ingatan, sking pa angat ni ani kamu nang ingat, aru ani kasa kemudian ko kemak kata memanjainya, aru ani jadi tangani ude angade name jadi tangana kita manjaing jok, aru angat tukang mungkin jadi tangana kita manjani kamu kambingnya. Aru angin atau tong dak teman jenga tabaran kimba ski pa o agan ngacha aru ski para biara counselor bunga arab sang semua biara teacher bunga ski pa ane kiban ski pa bina agan ha kapo chiure mena bina onata ni gimana jong kaya chikor bo ya namjan semua biara chi bina apa jenga ha pasti jasan ko ngacha ski pa aya chiko nama jwa Mining pun nama jom ayat sikora simple aja. Ski ba terus sekolah. Mining pun nama jenga. Ya ane macam ya siara ka aru berapa. Ini kemana yang nama jas ski ba. Ni kan. San kapon rina macam ni kan. Hai apa deh? Rina ane studio mangi pokriuner manga. Ada pokriuner mangi waktu sambil baca mangi. Wah gelas ni ciko. Pokoknya kita pakai tangan atau boleh pakai tangan. Kita ada pokoknya kita sangsa, poin ini ni akan sana. Jangan semua ini apa pokoknya kita boleh dengan nah boleh kau dengan sama anak. Main ini pun naya kita boleh dengan mana, sing aha pun kama. Dan biar anak-anak
skipa daude berapa dongja ka aba dongja ni gimana ko dia dengan nama kasarang anjing jangi tangannya di gema anjing ka thong de namun nakian limited vessel waya anjing de chondu para chakani jera chakani on anjing tak kali ngecem wa chondu para chakani sam anjing ka thong tuma de ani ya semoyo anjing anga gisra kan kasina anjing ka thong badita anjing ka thong ni kita nirangko badita anjing ka thong skema nirangko duk nirangko mata nirangko ka thong ni dia mo ini ani katong chansi nga agan sa nga darang na ba ani katong di maktinga ha ano ka ba anjing jangi tangon na ko sa jen sumoy na ko parang supay nga uno na sing ang tangsa sa pati duma ode hada sa mano de wala bread na ba duma no stop na ba duma ono de ang jangi tangan yo ang future ang kamsi jangi tangan na duma nila ba duma Ade kemudian sumoyo ya ski pani ya ski ni ko tak biso pani na de ha anjing amjain pa Arunam kita depan, si kapsau kari nang wakes kacang. Ada kemudian semuanya, jangan semuanya kari kita dapat si kupukri ni pakalap taha, atau kupukri si kupuer naha, kari nang jaha. Ada kemudian kasarnya semuanya di rumah, jangan semuanya anjing di kambing pakatong rangko, anjing kambing bagi si katong rangko. Saku bagi kema kan apa manja, saku bagi watna apa manja, saku bagi namanya kerja. Anjing kata wakana dua ni akana, ya mukronan busuayana, omantik ni kau doan apa. Ini nanti mikro nomor satu kan ini busuan yang nomor ada satu nanti jangan tangan juga kemak anak lagi jangan nomor ya skill panen kaya kan nanti anjing yang menang lupa lesson nomor dan kemudian semuanya kak saran anjing ko release kan anaknya anjing ko watat anaknya nak apa non anjing jangan tangan yo anjing apa hati yang terpakai ya semuanya angga yang tak lupa nanti saksa genang jam jadi nanti angkani jangan tangan yo Antani jangi tangan yo rasung ko mandupa aru mati baca gepa songono ko dekseng gepa aru gan jeno ko mi giza gepa mandi saksani ko ko chinna kani anga ya semua isi ka apna kita skina yani soni ka thaunga je ya mati cha gepa aru gan jeno gepa mande antani jangi tangan yo maha jangi tangan cha aru ya mandi jangi tangan ko darang mandaki niati ngacha nido ate ngacha ane iban songono ko Aro ko ni jangi tangan dia mandi kura ni dua tengah cang. Aro ia mandi ra gamu ba made cari ba songono ko deksing gepong macam. Aro gua mandi ra tak cuan sini satu ko proyek ba nami proyek ha wan jakias menggama mandi macam. Aro dikora tax collector ni akana biara khazina gelgepa ni pamom cang. Officer jeka kana ni anjing dah bilang ni pamom orang tu dah kan Diba wara biara tax collector wa tax collector bani officer macam dalga officer sa macam biara maneba chana sasuna kana yano maneba chana ko mana biara khazana gelge ponga degi man khazana gelge parani phamo aru mani chakpa ko ngacham ane kana degi man dia mandira mani baca ne degi man dia mandira jan sumayo ya Sekarang bahasa suni bakon nakana, Jericho nape yang ingat cem nakana. Kita Yesus Kristus ada Jericho pun napak yang ingat cem nakana. Unon dia mati cakapa, gam menang gepa, khazna gepa rangi pamong, biar khazna gepa rangi pamong sama, tax collector ba. Khazna gepa rangi pamong, wah semuanya wah biar kodong cem. Dan jen semuanya kita Yesus Kristus wah biar kodi baingan ni kena suaha. Unon kena suaha biar Yesus Kristus pun kena sekahana. Aro biben wa sumayo mandiran mo pangkalahani giben biara nambe diken kata kita mantana biara jenbar na bate mandir bisa mangkan dikana ena bolkan tingan ya kana mandir mangkan dika mo aja mangkan dika non agal bataya lagi mandira biara mangkan dikari giben geda Yesus Kristus ni ibakon ekso jani giben hewe polo biara gakate geda Yesus Kristus ko niso ingat semna maina geda Yesus Kristus ro wala mo kan ya nasi ingat sem ya kana Lagi man gedel Yesus Kristus ko neglas kani man tewe ko gakat suaha maina wa getan yang nasi ngacam ne priya kana aro jam sumaya wa biak puna sukua gedel Yesus Kristus ro ko ni gitu ya kana hana Zakios ko ni gitu ya kana ha ya kana Zakios gomrati mon babo maina dalo nang inoko anga nang nanangyan ne gedel ra kana ha Zakios wa haida surprise ko inok naon nang inok maina no ba biak tangan Wah supaya kita Yesus Kristus ko gado isa ni swingat sam. Text ya khazna dulu barang ni pamong saksa talgupa mati chagpa gambo bagpa mo biya mate bolo ga khatte ni swingat sam. Mai berarti anjing ni obostha ko donat ni kita niat ngacham mode
Biko officer ko bologa kati dumago dawan sinikora. Mayra kensen mo anjing mande kita de. Onti sa ayaw da nam ski para. Nen nam dunga chumro masumba. Reven dan liba tak ko mande bologa kati gedel Yesus Kristus ko ni sona. Ridi uswa. Aron da mutin usa kita Yesus Kristus biko kana ha. On bako. Nani no kon tawde anga dongnan gen ane jen semua kita Yesus Kristus kana ha. Unun biara sasu de zanam sajo biara ayaw ada mak jawa. Nina cuma ayaw maigit magkel lang ayang nina cuma sasuliran naksa. Nibo jibong mo yano agana ha jakya sara kita Yesus Kristus ko soka cakahana mo iko sokuba cakahana. Jadi gimana sasuliran nege senakana itu iko soka cakahana ya kana nami soka cakahana mo. Arjen semuanya biara nege soka cakenga onon biara nege akan ngacam. Arjen semua soka cakani semuanya. Jakya sara akan ngacam. Aro jakya sara akan berkata ya jakya akan berkata nih o betul nibo angni kita ngawniso anga samsako kangaran na aro sanoni kuba mai kuba unia kae ramana ode una duna briko on pla hot chat kuba ayaw ya jakya ni katong heart of jakya mo ye jakya ni katong ayaw naklin nama mo namet nama if I have cheated somebody mo Maikuba sakuba anga ijan ko manahon de ora manahon de pormanahon de mo biar apa kami macam anga angi genang ko takut bino na ane akan ina ayo nak lebini katongaran namen namaha ina jakias ni aro ya jakias ni katongi namani ko de ayo manika mainan apa iya jakias sara mani chang ba bonga gambang ba bangwa dasyo apa chang achnya kana jakias ko mandira ni do tenga chang ini jadi tangani ko ini obos tadi ini gamang nikri tahu tak apa jakias sara antang ko diba Kristus nama ko takana una taharo getem takani ngacham sasurya ajaha harus janam jaha na mai neki jadi tangai kan ibas ja tanah pada dong jero mo di bagian semuanya getem takana ha jakias sara kana ham o gejem dibu angni kenang angni ko anga samsara kana namna harus haroni ko mai ko onia kaira mana hau de ya kana English of cheated ya kana mo onggi sakit aman hau de onggi sakit anga wabangoni ko cemunga hau de mai ko ba mo tangkap pesa pesan jauh deh ada bos curang ko bos nabakan mo anything ya kan ina English de English Bible de anything ya kan ni je ko ba anga mai ko ba dikira aman hau de kadida waktu anga bisona tuna berkot ulang ya nangkep katong jakias ni katong ko inunika aroba akan ingat dan semua jakias nangkep karang kita Yesus Kristus akan ingat jam kasut ia akan ingat jam ketel mereka akan ingat talu yang noko sokatani soka ha mana iya ba Abraham di depan tiung mana di bagun kau naruh sokat namam di depan tiung bahannya kasarangnya sumayo ya jakias ni tal gepa mandiokin Kristus nak tak pernah tadi golpora antara nam gepa sekian golpona kasarang. Oleh kemudian semua yang nanti yang akan katakan dekat ya jakias ni golpo bini katong jakias ni katong nam gepa cancai dengan kau biar cepilo nak katong bini katong nama kau biar cepilo nah bini gisik kau biar nama kau cancai suah mekam bini jangan tangani na mekam bini dia angani na mo mekam bini jangan tangani mai kau takin wa gemut na bini nami cancai suah Kristus ko brona, Kristus ko nexona, iko nipana, ini thai soingon, jakias nami thai soha, ini katong ko, ini gisik ko thai soha. Ong jauh de jakias mamung salo Kristus na ya katakan jawatan. Ini confusional words bang angklar mo, ini kurang sakali katakan bang angklar. Ayaw ko angan dikidak mana hal ini. Ini kemudian yang tak kebuka katong ko, ini nam kebuka katong ko gisik ko, jakias sara betul nam nah kasar. Ya semua yang akan dikatakan dasar, mereka dia dah jakias nam gepa canci itu don suani kimensa, nam gepa katarangko Kristus na akan nama hadir pengen mo, ada gimana suani katam dikatakan apa yang kita dasarnya, mande nam gepa antang ni gesek ni nama don ramoni ko nama ko kota nyarana, antang ni gesek ko nama iko canci nga, antang ni kusepsi, antang ni gepa na dapat tiang apa. Nanti dia katong nanti gisiko mai ko ko bisa ko sancu de kon ga patiana nama ko na sanci suap de ada nama kon ga patiana ansinga mo ore ko ansin ba ya supaya gisik ratna mande nang lupa antang ni gisik ni mo gisik ni nama do namoni ko ya kana
Ini menam kepada orang ini kosa nama aku bisa bukong kakianna. Arab san semuanya negatif kepada besok engane. Ar nam giza kepa nam giza uniko nam giza kebukota. Mainan giza ni suaka uniko uni usikagana. Kasamu ngaba. Lep oleh dapat seberi bunga wakana. Ya isoni katarang ancing muba. Ongnaman daya kasarang. Tahu Zakias sar mereka kaha. Nam gempa cancenya nak bini katungo bini giza kudon suara. Udah gimana? Getel nabi anak mini akan aha. Getel nabi kasut kia akan aha. Aro getel nabi kura nabi jaki tangani nabi aku cakios. Jadi sekarang kita jawab. Mau sastra dalam jawaban. Andi bini katong sekau ni ko. Jekot dia cantik suenga can. Lupa akan aha. Andi kemudian sumayo. Kasarangnya sumayo. Ancing jaki tangani ko. Ancing ba yang kogi sekarang kita. Contoh macam ancing mubah dengan jangkit tangan ni kadang orang jangkit tangan, ancing bisik kerana joksan nama jakode, anda tak dengan jangkit tangan yo, nama kita macam. Anajen semua yo ya joksal kita kebaci, ini bapa steak and water, ini bapa golfo kongan ni macam, anura ya steak and water, ini bapa jokang nama kita kebaci, ini bapa joksali galari nama kita kepa, outlet nama kita kepa, joksal nama kita kebaci orang. Ancing tingkirang bodona, sindeksang bodona, bagi monggo joksan magizag baci mo. Iyan ora mandi ko saat nama desing ke bakal ngani ngajar ora mandi ko saat nama. Ancing jalan irang ko saat nama dayana. Ancing matsurang ko, ancing acak rang ko, mingurang ko, mai pakai ko joksan magizag baru kita nang joksan magizag baci na tahamode. Sana mana ni somba. Mandi ko sana. Mongsong hotel joksan magizag bara dengue और मलेरिया जब को साबा बताना ना फसा बेसी रखो और जन समोयो या तक जो साल में किसी के पास शीख वांच में मन तक मुझे आन समोयो यारा जो साल में किसी के बोरो पाक बैक्टीरिया नपी दूँगा वरना जो बैक्टीरिया ना गंगू बैक्टीरिया बचिया और डेंगू जो बस आप इसे अंबा लोटे तक ये दोआ के रखने की मन मानदेरा साथ लाये ना अरे कि मन जन समोयो या स्टेक में वातावरण के पास जो साल में ग्रीक पास शीख वांच में मन हाँ साबित के मन नया आना चाहिए Ada yang kasarannya semuanya, ya outlet kode nama, anjing bisik ni outlet kode nama. Ada yang kasaran, ya semuanya anjing statement water kita. Joksa ni green pa, anjing katong kita, anjing bisik kode. Napi itu bukan nama lain kasaran. Arwa joksa ni green pa, katong dan semua ngomode. Anjing joksa ni green pa bisik kode ngomode. Ada dia haida, anjing ara kepenuh nama sabisi kode abang kongnya. Gapan nak najar ke statement water, malaria ko dengue ko, aru gapan bacteria जो orang paksa bang, itu ko bako dinat tahu sabisi mana kita. Gapan nak nawa sabisi macam ni ko, sapat nama kita. Isoni kata wakana, orang orang anjing katong nak pilunginga, anjing bisik kan mendunginga. Uko anjing release kata jawat kalap cak made, anjing ara katong kami dungian, anjing katong nak pilungian, aru wala nang kat sabi kebar pengko mapaknya. Arah ni kat sabi kebar pengko mata tasan unja, biko dukung aknya. Biko dukung mata tasan unja, biko grab patnya. Aru biko grab tasan unja, bini future ko ba, nan spoil kali mungkin. Nan nosto kali mungkin. Ada yang macam anjing ara outlet ko din nangina. Jakias di golpora, ini nak bunga kasar. Jakias pa kanina, ang atak manaho de, ang akak manaho de, may kuba dia kanina. Unyor de. Mandi kita mo, Zakios pa, may kumali tak na akon, bini sumsul na, bini luksul na, bini repengang na, katsagin mo na, may kumali tak na akon. Uni ko sa biarawan ko, chansiat timan, nama chansi ko getaw takataha. Outlet of the mind, ansin ni katong ni ko, ansin bayar ke joksala ni ko, nabutanana. Kasarang yang sumayo, ansin ni jangan tangani rukuk mari chansi nang nama. Antan ni segi bakuba, kima ka naman bizay ko, naman na yan. Antanya jikil bakuba, kima ka naman isa kito naman na yan. Antanya degrang ko ba, antanya sungi mandi ko ba, nani nuksul ko ba, nani sumusul ko ba, sako ba nani nalagap ko ba, kima wak naman isa kito naman na yan. May nigiman, because of your sin, nani pap nigiman, ang pap nigiman, because of my sin, ang pap nigiman, because of my stagnation mo, ang joksan naman isa niya sa. Ano yung kasarang yung sumay, ang diyan sumay ang tatpajok sa naman, kita ko pag-isa ka tumang udunga, ang ikasagaman, nang ikasagaman, repeng ko mamba, kumaki ang kasarang. Iya sa nami macam danger, unik man, anjing ni jok salah ni gedang lupa, anjing ni bisik ko de, nang nina. Darang ni kiman bukja, naabon nos tonggen, arap sang sumay kipun kubana, kumaki. Ano yung kasarang yung sumayo, ya iso ni katarang, anjing ko ba magkakatayin pa.
Nangni gisiko, angni gisiko, ani katong maiko na chanchi nunga. Arang maiko chanchi na. Namgi jago chanchi ang ode, coka ngay ganuk nawan. Anjing Korea mo, look uday bunga, uday dok ko chotpuri bunga ni anjing Korea. Una kana, anjing gis katong mo napidong ingana. Nama ko mo namgi jago mo, anjing kus kita coka ngay ganuk na. Ani gimana dia sumayo, anjing sekan dia bakal gisekana. Anjing jangan kanyo, hendak ko ubos sarang onging ode. Kasarang dia sumayo, anjing kan gitu. Outlet kenanginga, ini yang sekarang akan berniat namo, ini menanga sasung sako, bagi sekarang ini maksud atas kinga. Itu ni kata oh, ini kita akan nanti kenal, angaya sasung ko, dan semua nak kata ke, isekat nak kenal kinga. Mayat ni sila kata odai sini, pot publik Saudi, publik tampo, angah proyek nak atas kinga, yang kita akan. Mainan begoni, mandir di kampung ni, nam kita canciran, kemudian evil thoughts ni akan. Evil thought comes from giza kepa, nam giza kepa chansi ni nangara, yaramoni soparana. Main keparang bungana, evil thought cara, sasuni bakal cina kana ni, namin mancang na agana, potsa dake dioba dikian, di bawah ademar pakai agana na, telegaran evil thought cuni somana. Ansini telegar cani nangara, nam giza chansi ni ramoni somana. Katong ni nam giza chansi ni ko bimang dakcini, ansini beno muncul sokat tingana. Gini kita cawan, cawan yang akan diwan srik takaniran. Cawan kita boleh bisa langsung dikatakan. Ski kita orang bercawan mana ya? Tandi guni kita orang bercawan mana ya? Makhluk kita orang bercawan mana ya? Dalal kita mandir yang bercawan mana ya? Maya lagi srik takapamo, maya kita srik takapamo itu cawan. Ini kita cawan orang bah, amni gisikap kemudian kita orang pengenah, orang evil thoughts, mo, wanya asasana, aro mandi sotana, beben mandi itu terlaki, seleksi gue, maskini gue posturang cisue, dia ini bersotana dengan kasaran. Ini bah, nangni life, nangni jangan tanganian, tak syuakan kita bini future gue, nostalgia dengan, wan mandi sotena, mo, nih bina future gue nami, apa besok kita macam ode, pasti sana mandi sotena, kemudian acingan, mo, nih gimana kanina, mekbuk karang. Jangan semuanya buka, mandio, amping kapau deh, bukan apa itu buka deh, anjing bukan ni sana kana ya, ni buka belum ni buka, ni sana tinggal kana, ni amping sekolah matuan ya kana, ni matuan deh, tak terima naskah deh, deh itu manjau deh, itu masa siapa deh, ni matuan, ni jangan semua anjing buka dirang, anjing sopa, anjing gisikosa, cantik tinggi kana. Ini kemen yang membukkan dirangku, anjing mobil enona sobarana kasne. Uasar mo, evil thought cara yarang meniri parana. Ini kemen uka kami nak giza kebersan cenirang mo. Aro akan ikua nam gizarang dia akan ingat. Nam gizarang ko tak sebut nama, aro nam gizarang tak cenera buya. Baik kita pun nama, baik kita cari nam jajang, ko kita nam mereka buya. Uka kami nak kata nam cenga. Yang gemekan gisikut canci cengesa bimang kacing songkat paingana. Thot apa lupa. Anjing ini longsor songsoran, lalu berpengaruh, merepengeng apa? Anjing thot nama naya. Orang yang gisikut canci ini apa sih mereka? Gama ni mana? Ya the lustful desire, anjing ini fleshy desire. Beini sekanirang, mo. Iyaran ko gisikut frame nak cengesa. Yang anjing gisikut bimang nak cengesa. Ia anjing ini lustful desire lah, bah fleshy desire ni mana? Iyaran harus sobarana. Ini kemen saya supaya nama kata anjing nak ya evil thoughts jangan iyaran sa ketinggalan semuanya. Mo, kau akan dengar. Akan dengar, mendengar yang akan dengar. Anjing bergerak dengan nengaingan niatna. Sahaja tak isong akan apa mo, magbuan ko. Niatna siksa anjing bergerak nang. Wala mayori apa cinga? Anjing gisik ko ni anjing katong ni umbara kade. Oni asal saya katong ni kami tunginga ni si anjing gisik ko de nina siksa. Ini kita bergerak banding ingat lagi niatna de. Nengar mo, buswa bandingan mo, magbuan apa, magnengan kabar mo. Nengar niatan kung zaingan namin. Nakabar mo, nakabarang. Aru kalstapa gaura dia selgiza niana. Yang disebutkan anjing gesek koni omana. Kasaran yang jangan cuma disolid tarangoni. Gemukan nak kodong jahat mude. Nanggap pada kita nani Kristen saksa na arama. Isolnya penuh cina. Mai bakai na janabat kebenaranoni. Bagi apa poin kita o na jaga tu tahu deh. Outlet ko nanginga ne ya semuanya ya drink ko ni kan anjing berapa.
joksalani ko namin yung manan nangadini na. Diyan sumoy Zacchaeus atang yung bosan ko na menetikubi Kristo na kanaka. Naatang ba joksalani ko namin nga ode anak ko parang joksal na gata. Kristo na kaya sinakana. Yesus na kaya sinakana. Jadi ke Zacchaeus namin kan atang yung bosan ko uye Kristo na kana gata. Ay ka sarang anjing ba hazal gani togok sa bulsiko rimakam na gata abachini mo. Anjingnya sekarang baca kuku, apa cingin? Sekarang baca kuku gak ngadeci, hazal baca kurang penting gak anjan. Orang gimana? Sekarang baca kuku gak anjan, sekarang baca kalau, hai anjing Kristus na akan naik baca. Nah anak yang baca kuku kan, anak yang baca kuku kan. Ini gimana? Hai anjing Kristus na akan na, sekarang kian dia semua yo, antara tangan solo bisina kita mau melatihkan, ini gimana anjing tek saja cetung na, antara pergi pelak na. Hazal ini kau bersih kau ambil kita nganyara. Jangan kemudian Mereka sedang berkata, odai sini, potong kesau ni, kalau kita tamu na, jika jangan paham, ia orang menibadi dia udah apa, ayat sini ada ni. Angan sangsa poret kan keskinga, ia no, mainan nengoni, mandira ni, hong ni kamera sangsa ni rangana, lekaran, cawuran, mandesotaran, mekpokaran, namgijaran, kotnapa, ganga, meknenga, kalstapa, gaura dia, selgija. Ya plak namgi jalan nengkoni ongkati mandeko marang nangata. Ani kemudian semarang nangatinga. Nang irpeng na kemarang nangatsainga. Nani ka sagaban na kemarang nangatsainga. Ani ba na anhangan, anga anhangan marang nangatinga. Ani man mai pakai dalam kemenangan ancing badia ko ki aham ne. Outlet ko namina. Ancing changsian di outlet ko namina. Ngetar ko yang namo. Ini kemudian sumayo pelak anda tak kemenang kau, memelat kata, tinggal anseng titik sahai, cek tuna, asalkan dikon dan merasa kata nak tinggal, darah nama ujar, kalau darah nama solo di pada Cina, lebar anseng solo di Cina kita memelat tinggal, anseng bah outlet kau, bajok salah ni kau, anseng dikisik na namanya, kalau ini kemudian diaraman disoknya, dengan mai pakai anseng tak kau kata nama dia, hai anseng angabang kenangan ni, misalkan di kita, detail na. Kasani ko besok na, kaya siya pa ng kodekte sa iso na jut. Kaya mo ka mag-jut na mo, kaya siya mo mag-jut na. Aram na tanay solo bina, nakabobol sa lang ano de, para tangan, iso ni naksa kanina, ang joksala ni ko nang nga, ani besok nga. Agang yan yung Jesu na, ang sanyagit ko na mo. Ang sanyagit sa katay mo, Sakalat na katang ko nga. Isagtan na ko niya ganang, ang nagigit ko na. Ang sinubos pa ng tuloy, kapag nang dibisawa, ang ubos na ng asubigyan, ang asubigyan, ano ba? Diyan sumoy na kapupos pa ng nga. Ang singni, hindi kanilang ko, hay iso na akan na. Ay sumayo, yagit ko, sinagkamumati nga, akan yan, Jesu na sa chichet, kit niya naman mo. Ang singni kasunod na, akan yan, nagpatya na kita.